दिलाना चाहता हूँ। वो 2003 फरवरी का एकॉर्ड और 2027 जनवरी का जो पीस एग्रीमेंट हुआ, इसमें थोड़ा और इम्प्लीमेंटेशन का बाकी है। नरेंद्र मोदी के भाई नरेंद्र मोदी साहब पे भाई ने मोदी साहब लाइन मोरिया और इधर है ब्लैक फॉक जगह का सिंगल नाई रहा नहीं सर की दिन के सिंगल शेर पूरा नाई रहा गुजार नहीं तीन सर की दिन नाई ग्राफर गुजार ना नहीं मोदी साहब मोनफैबाय नायनानै ला गाइस मोननै बिबार बावदों आरो जायनि जा हाग्रामा सान अर्थात जायखौ बुङो बिटिसि टाइगार बिटिसिनि चिफ नङा होमबा जोंहा बर्तमान हाग्रामा महिलारि सारानो दा बिथाङा गावनि माखासे बिबुंथिखौ लाखिनो नागिरदों मा बिबुंथि लायो नोंथाङा दान्दिसे सम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय असम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी तो এটা বড় শক্তি এটো বিজেপি সরকারের দিনত আকৌ নতুনকৈ 2020 সনত 27 জানুৱাৰীত যেটো শান্তি চুক্তি বড়ো পিস এগ্রিমেন্ট হেতু বিজেপি সরকারের দিনত আমার নরেন্দ্র মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত হৈছে এটো সবে জানে। তো আমার প্রতি যেটো মরম বিজেপি সরকারের এটো আমি কেতিয়াও পাহৰি যাব নালাগে। আমি সদায় সম্মান দিব জানিব লাগিব চেষ্টা বা আমার বড় জনগোষ্ঠীক যেনেকা বিশ্ব দরবারলৈকে আমার যেটো বড়ো কালচারাল ড্যান্স বাগৰুম্বা এইটো বিশ্ব দরবারলৈ যেটো প্রকাশ কৰিলে এইটো আমি বড় জনজাতি হিসাবে বা বড় সমাজ হিসাবে আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিব আৰু আমি সদায় আমি সম্মান দি থাকিম। সদায় আমাৰ বড় সমাজত আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী জি ডাঙৰীয়া আৰু হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ যিমান কেবিনেট মন্ত্ৰীসকল আছে বা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকল আছে ইহঁতৰ যেটো চেষ্টা আমাৰ প্ৰতি বড় জনগোষ্ঠীক মৰম কৰি পেলাই যেটো এই পৰিৱেশ বা এই আমার কালচারটো দেখাবৰ কাৰণে যেটো সুবিধা দিলে এটো আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। আমি সদায় আপোনালোকক আমি সম্মান আৰু প্ৰেৰণা জনাইছো। তো 2003 সনত 10 ফেব্ৰুৱাৰীত যেটো বড় চুক্তি হেতু আগৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত হৈছিল 2003 সনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত। এটো এটা বড় চুক্তি এটো বিজেপি সরকারের দিনত আকৌ নতুনকৈ 2020 সনত 27 জানুৱাৰীত যেটো শান্তি চুক্তি বড়ো পিস এগ্রিমেন্ট হেতু বিজেপি সরকারের দিনত আমার নরেন্দ্র মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত হৈছে এটো সবে জানে। याद दिलाना चाहता हूँ वो 2003 फरवरी का एकॉर्ड और 2027 जनवरी का जो पीस एग्रीमेंट हुआ, इसमें थोड़ा और इम्प्लीमेंटेशन का बाकी है। जोबोर मोजां बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि सारा जोबोर मोजां बाथ्रा बुंदों रायजो राजा नोंथांमोननिखौना जोंहा 2020 आव जिथुनाखि जानानै थानाय बिटिआर एकर्ड बे खामानि बाखि दङ होनना बुंदों बेखौ माने मावफुंजानो लुबैदों हाग्रामा महिलारि सारा बिनि थाखाय खावलायदों जोंहा नरेंद्र मोदी बिथांनिसिम माने जनायनानै होदो आरो ना खोथाखौ नोंथांमोना मा सानदों निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय। আমি তো সদায় পাই আছো পাম दानिया ओरैजाय फैदो बागुरुम्बा मोसानायनि दोहौ रेडि जाबाय गाइस मोननै नोंथांमोना नायनानै लानो हासिगोन रंजा बाजा बर'नि एकदमबारे समायना रमायना बर' सिख्लाफोरनि मोसानाय बा बर' फिसाफोरनि मोसानाय बागुरुम्बा दिनैनि दिनाव भारत सरकार नरेंद्र मोदी बिथांखौ गोमो होनायनि गेजेरजों बा सोमोनांहोनायनि गेजेरजों जोंहा वर्ल्ड वाइड रेकर्ड लानो थांगासिनो दङ बर' फिसाफ्रा बेनो जोंनि जोबथा खाबु बा गिबि खेब होननानै जों बुंनो नांगोन। थांनाय बाराव
हेमन्त बिश्व शर्माया गावसिनि मानसिफोरखौ 5,000 सुबुंखौ मोसाहोनानै नाम लाखिदोंमोन नङा होमबा बे बाराव जोंनि बर'फ्रा बिथांमोनखौ गादबनानै दोनसिगोन नोंथांमोना मा सानो निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था थेंक इउ स'